বহুত ধন্যবাদ দিছে আমাক আমিও ইয়াতে আহিবৰ কাৰণে টাইম পাইছে আজি ছাৰ পুদংলেনা মাৰ সিহঁতৰ ঘৰতে তাৰ টেষ্টমনি কেনেকা 7 ডে'ত সোমাইছে আৰু কেনেকা সত্য কথাটো পাইছে বুলি এইটো জানিবৰ কাৰণে তাকে সুধিবৰ কাৰণে তাৰ টেষ্টমনি অলপ ছুটিকে হওক শুনিবৰ কাৰণে আমি ইয়াতে আহিছে তো এতিয়া আমি এইটো সময়টো ছাৰ पुदंगलेना कने इतना आमी समय दिम ओके बेसी धन्यवाद আছে सबसे आगे ভাল समय ভাল तो जीवन दिया ईश्वर के ईश्वर पितृ ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा के धन्यवाद दिया से আজি মই যিমান ভাই বহিনী तो प्रोग्राम চাই আছে শুনি আছে सबके प्रभु যীশু ख्रिस्ट जिनके आहार रखे आसे सेवा करे आसे इतो जीसु लगा नाम ते सबके सलाम जनाय आसे नमस्ते मैं तो जानी लैसे अपनी खान मिजु परियाल परा आहा मानु इतो कारणे मैं लगा नागामिज और आसामिज भी इमान सफा नाय तो कारणे बुझी बोले कोशिश करिबी ईश्वर है मदद करेगी ना आमी की कोब बिचारे आसे अपने खान बुझब पारिब तो अपनी खान जाने आसे मैं खान तो 100% ख्रिस्टियन आसे कुआ लगा ट्राइब पर आहा तो मैं जन्म हुआ तो 9टा मैं लगा कोकाई पुइनी दीदी खान लगा पीछे ते 10 नंबर दे जन्म लैसे और इतो है नहीं कि ना मानु खान परा मैं लगा अम्मा बाबा खान कोरा खुआ तो मैं लगा कोकाई मैं लगा ऊपर और मैं लगा मजते खाली 4 महीना आधा थकिसे गई तो अलग मिरेकल्स आसरित लगा जन्म हो जा कारण मैं के अम्मा बाबा परा खान परा और बस्ती मानु खान परा मैं के 10ম भाग ते 10 टाइस ते हाली दिसे तो मैं लगा नाम लगा मतलब भी इतो है থাকিছে और এনেকা यहाँ तो मैं 7 साल उम्र थका সময়তে मैं लगा आमा घुमाई जैसे मरी जैसे और এনেका ही ना मैं 13 इयर्स लगा 13 साल लगा थका दे मैं लगा बाबा भी घुमाई जैसे तो कारणे मैं अपनी खान निचना पढ़ा लिखा भी करब पारा नहीं ईश्वर लगा मरम बस्ती मानु खान लगा मदद सहाय परा नेगा डांगर हो किना मैं 18 साल तेने तेने पहुंचा टाइम दे रेगुलर इंडियन आर्मी ते যাব পাৰিছে और मैं कितना भी ना पाहरे कि मैं इतो 10 टाइस मानु आसे पाप काम करिब इतो खान तो मैं कितना भी भाबिना तो थका ना हले भी तो नतुन जन्म born again कोआ लगा मैं लगा पाप क्षमा होइसे कोआ लगा एक्सपीरियंस तो थका ना तो कारणे आर्मी ते फ्री परा रम खान भी पाए अलग अलग बीड़ी सिगरेट खान भी पाए तो कारणे मैं भी बिया वस्तु खा खान शुरू होइसे तो निसिना जाय थका टाइम ते शादी भी होइसे और एक दिन मैं खान लगा कैंप ते एकजन एवेंजलिस्ट आहिसे नेपाली मानु ताई परा इतो पोर्टुगल सन उड़ाव पुत्र लगा इतो लुक चैप्टर 15 लगा कथा तो ताई प्रचार करिसे इतो दिन ईश्वर लगा मरम परा एकदम मैं लगा मनते बाला तीर निचिना लगी जैसे मैं इनेका 10 टाइस मानु थकिले भी इनेका बीड़ी शराब सिगरेट खाई के ना जुआ खान की बिया खान सब करे के ना इनेका खुशी खुशी शादी भी कर लेने था तो गलती हुई से ईश्वर मैं के माफ दीबी ना 1987 दे मैं लगा पाप क्षमा हुई से तो मन घूराब पारिसे तो कारणे मैं एकटा बेंगलोर दे थका टाइम थकिसे तो चर्चे जैसे बेरेन बिब्लिकल बैप्टिस्ट चर्च जैसे तो मैं लगा टेस्टिमनी तेखन सुनिसे और एक दिन तो प्रभु बोस लॉर्ड सफर भाग करिसे लॉर्ड सफर भाग करा टाइमते
মই কে নাখাবি দে কৈ কিনে পাষ্টৰ পৰা মানা কৰি দিছে তো মই বেছি আচৰিত লাগিছে আৰে মই বি খ্ৰীষ্টিয়ান আছে খ্ৰীষ্টিয়ান ঘৰতে জন্ম লৈছে মই বি প্ৰেছবিটেৰিয়ান চাৰ্চৰ একজন মেম্বাৰ থাকে আছে আৰু 10 মানুহ আছে মই কিলে প্ৰভু বোজ তো লৰ্ড চাপাৰটো খাব দিয়া নাই না মানে মই একদম আচৰিত লাগিছে তো গীৰ্জা পিছতে চাৰ্চ পিছতে মই সুধিছে পাষ্টৰ কিলে মই মানা কৰিছে লৰ্ড চাপাৰ খাব কাৰণে কৈছিলে আপুনি বাপ্তিস্মা লোৱাটো না আপুনি কোৱা হিচাপতে স্প্ৰিংকল বাপ্তিজম এইটো ইনফেণ্ট বাপ্তিজ বাচ্চা টাইম লগা বাপ্তিস্মা লোৱাটো এইটো বিব্লিকেল নহয় তো এইটোতো খুচি লগা আছে বাইবেলতে নাই কৈছে মই বেছি আচৰিত পাইছে এইটো কাৰণে বাইবেলতে বিচাৰি চাইছে যিমান বাইবেলতে যীশু লগা পৰা আৰু ডিচাইপলখন মিনিষ্ট্ৰি পৰা মিনিষ্ট্ৰিতে দেখাটো কিমান মানুহ মন ঘূৰাইছে বাপ্তিস্মা লৈছে চব পানীতে ইমাৰ্জেণ্ট বাপ্তিজম ডুবাই কিনে বাপ্তিস্মা লৈছে আৰু মাৰ্কুছ 16 লগা 15 বি পঢ়িছে প্ৰভু যীশু পৰা কৈছে কোনহে বিশ্বাস কৰিব আৰু বাপ্তিস্মা ল'ব তাইখনে পৰিত্ৰাণ পাব কৈছে তো বাচ্চা মানুহ তো বিশ্বাস কি আছে নাজানে তো কেনেকুৱা মই এইটো বাপ্তিস্মা দি দিছে মানে মই ৰিগ্ৰেট হৈছে এইটোতো বিব্লিকেল নাই বাইবেল হিচাপতে নাই কৰে না কনভিন্স হৈছে এইটোৰ পৰা মই আৰু বাপ্তিস্মা লৈছে তেতিয়া মই প্ৰেছবিটেৰিয়ান মণ্ডলীৰ পৰা বাপ্তিস্ম মণ্ডলীটো আহি যাইছে তো এনেকুৱা 87 পৰা বাপ্তিস্ম মণ্ডলীৰ লগতে থকা টাইমতে এইটো আগে মই প্ৰেছবিটেৰিয়ান চাৰ্চখনকে ধন্যবাদ দিবলৈ মন আছে কেলে মানে বাচ্চা টাইম পৰা সানডে স্কুল পঢ়াব দি কিনা যেনেকুৱা স্কুলতে নাৰ্চাৰী LP স্কুল পৰা শুৰু কৰি না আস্তে আস্তে হাই স্কুলতে আহে তো নিচিনা সৰুতে গানা কেনেকুৱা গাব লাগে কেনেকুৱা এইটো আছে তখনতো চব তাইখন পৰাহে শিকিব পাৰিছে প্ৰেছবিটেৰিয়ান মণ্ডলীতে থকা টাইমটো কাৰণে তাইখনকে বি বেছি ধন্যবাদ দি আছে তাইখন মই মৰম কৰাটো তাইখনকে বি ঈশ্বৰৰ পৰা আশীৰ্বাদ পাবি গৈ মই প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকে তেতিয়া মই বাপ্তিস্ম মেম্বাৰ হৈছে তো বাপ্তিস্ম চাৰ্চতে মই ছেক্ৰেটাৰী কাম কি কৰে এইটো মিনিষ্ট্ৰীখন এভাঞ্জেলিষ্ট কোন আছে এইটো অলগ মিছনাৰী এখন মিছন লগা কাম কেনেকুৱা আছে তাতে বেছি শিকিব পাৰিছে এইটো কাৰণে বেছি খুচি আছে এনেকুৱা অলগ মন্দিৰৰ লগতে পেণ্টিকোষ্টখন লগতে বি মিলি কিনা প্ৰাৰ্থনা মিনিষ্ট্ৰী গানা মিনিষ্ট্ৰী এইটোখনটো কৰি কিনে আহি থাকিছিলে তো এনেকুৱা যাই থকাটো আৰ্মি মানুহ থকা নিমিত্তে মইখনকে একবাৰ অপাৰেশ্যন বিজয় এইটো কাৰণে পঠাই দিছে তাতে লড়াইতে যাইছে লড়াই খতম হোৱাৰ পিছতে ৰাজস্থান আহিছে তো ৰাজস্থানতে এনেকুৱা একটা পাথৰ ওপৰতে পাহাৰতে যাই কিনা ফাষ্টিং প্ৰেয়াৰ প্ৰাৰ্থনা কৰা টাইমতে এনেকুৱা মই ঘুমা নিচিনা এনেকুৱা ঘুমাটো ঠিক ঘুমা নিচিনা বি নহ'লে বি এনেকুৱা আৱাজ কাণতে মনতে আহি যাইছে কি আপুনি ফুল টাইম মিনিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে আৰ্মিৰ পৰা ওলাই যাব লাগিব এনেকুৱা আৱাজ পাইছে মনতে সেইটো কাৰণে মই ছাৰিবলৈ মন নাই কেলে মানে একজন মই নিচিনা পঢ়া লিখা মানুহ নাথাকা এনেকুৱা আৰ্মিতে ইমান মেহনত কৰি পঢ়ি কিনা জুনিয়ৰ কমিশ্যন অফিচাৰ পहुঁচি যাইছে সব মানুহ চালুট দিয়ে আৰাম থাকিছে হ'লে বি এইটো ছাৰ্ভিচটো ছাৰে না অহাটো মই কাৰণে ইমান ইজি নহয় হ'লে বি একটা ফালেতো ভাবিছে মই ইয়াতে পেঞ্চনটো কাম কৰিলেতো এইটো অনাৰী কেপ্টেইন এনেকুৱাখনটো ৰিটায়াৰ থাকিলে বি বুঢ়া মানুহ হৈ যাব তো মইতো 10 মানুহ থাকিছে ঈশ্বৰ লগা কাম কৰিবলৈ অলপ সময়টো বচাব লাগিব না প্ৰিমেচাৰ সময় নাপहुঁচাকে ছাৰ্ভিচ ছাৰিবলৈ ডিচিজন ল'বলৈ লগা হৈ যাইছে এনেকুৱা 2000তে ডিচিজন লৈ কিনা 2000 লাষ্টতে ছাৰ্ভিচ ছাৰি কিনা ঈশ্বৰ লগা কাম কৰিবৰ কাৰণে আহি যাইছে আহি না চাইছিলে ইয়াতে নাগালেণ্ডে
মানুহখনতো সব अलग अलग टैलेंट পৰা গানা মিউজিক প্ৰাৰ্থনা बच्चा खान लगते भी मैं ना पारे सब मानो तो मैं पढ़ा भी पारे मानो होइसे तो मैं किने का काम करिबो ना चिंता थाके तामते एकटा क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च करिने जेते नागालैंड परा शुरू हुआ लगता मंडली আছে ताइखान भी डांगर कांग्रेगेशन होइसे ताइखान कम से कम 15-20 देश ते भी ताइखान लगा चर्च भी होइ जैसे तो ताइखान बेसी फास्टिंग एंड प्रे करे ताइखान होली स्पिरिट अनॉइंटिंग हुआ नहीं बोले तो ईश्वर ला काम ना करिबो लागे करिबो ना पारिबो नेगा ताइखान सिखाइसे तो होली स्पिरिट अनॉइंटिंग पाबो करने बपतिस्मा लई लइसे पानी लगा हले भी पवित्र आत्मा लगा इतो अनॉइंटिंग तो पा नाही इतो करने इतो बिसारिबो शुरू होइसे मैं 2003 परा 40 डे फास्टिंग 21 day fasting 10 days 7 days 3 days এনেকা কৰি কৰনা 2004 डे एक बार तो 40 days लगा फास्टिंग खत्म हुआ पीछे दे भी एकटा याते प्रे होम আছে छाते क्रिस्टियन प्रे सेंटर कोने डाঙर प्रे होम আছে এটো নাগালেণ্ডে তাতে সদায় মহিনা মিটিং থাকে স্পিৰিচুৱেল ব্লেসিং লাগা তাতে স্পিকাৰ পৰা কৈছে মইখান মাজতে একজন এনেকা মানুহ আছে ঈশ্বৰ পৰা তাইক স্পেশাল চুজন কৰা আছে যদি তাই ঈশ্বৰ লগা কাম ঠিক কৰিব ঈশ্বৰ লগা কাম কৰি থকা তামতে টেম্পটেশন পৰা পৰীক্ষা পৰা নাগৰিব কাৰণে 5 days ফাস্টিং লগিনা তাইতো ইটো চাৰ্চ লগা মেম্বাৰ হৈ যাব লাগে এনে কোৱা কাৰণে মই 40 day ফাস্টিং খতম হোৱা পিছতে বি 5 days ড্ৰাই ফাস্টিং কৰিব পাৰিছে ঈশ্বৰ লগা মৰম পৰা तो 5 days dry fasting को भी 5 दिन खाना है मैं लगा वेट भी 16 kg डाउन होइसे पहले भी ईश्वर लगा मरम परा तो पीछे तो 2004 दे क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च लगा मेंबर हो जैसे किले मने तैखान हिंदी परा ईश्वर बाइको कथा प्रचार करले पारा तैखान प्रार्थना करी थाका तो ताइहे আছে কোৱা পৰা মই क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च लगा एवेंजलिस्ट हैगिना आउटरीच एवेंजलिस्ट हैगिना काम शुरू करिसे 2004 পৰা शुरू करी थाका तो 2017 तक ईश्वर लगा मरम পৰা इंडिया लगा 16 स्टेट 16 स्टेट ते ईश्वर लगा बाइको पहुंचाब पारिसे और 2004 दे ताइखान एवेंजलिस्ट एपिसिक करिसे और 2008 ते फुल पास्टर ऑर्डेन करिसे और 2012 ते रिवरेंड ऑर्डेन करिसे एनेका आही থাকিছিলে और एनेका সময়তে ईश्वर लगा मरम পৰা लाइसेंस থাকা কাৰণে 300 ऊपर मानुह निचिना तो बपतिस्मा দিব পাৰিছে और 390 ऊपर तो कटेज चर्च हाउस चर्च एनेका भी खड़ा करब पारिसे 7 जगह तो माटी किनि किना यूपी ते मैखान चर्च भी बनाब पारिसे एनेका आया कारणे मैं ईश्वर के भी धन्यवाद दिया से और क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च के भी बेसी धन्यवाद आसे इतुखान मान मैके मैं निचिना कमजोर मानुह के मरम करने प्रार्थना दिकिना काम लैसे तो कारण धन्यवाद दिया से इनेका आया थाका तो सदाय साल लास्ट मैं नवेम्बर महीने थैंक्स दिबले पूरा साल मिनिस्ट्री करो पारे इतो धन्यवाद दिबले मैं 3 दिन फास्टिंग करे इतो 2017 नवेम्बर दे मैं चर्च मैं निजर लगा चर्च कोन मैं लगा प्रचार परा मन घुराइकिना आहाखान ख्रिस्टियन खराखान के लैकिना एकटा चर्च चलाई থাকিছিলে ताते पास्टर थाका तामते जाइने चर्च मैं फास्टिंग करिसे फास्टिंग करा तामते 22 नवेम्बर 2017 ते यूट्यूब परा मैं एकजन मानुह लगा गाना शुनी थाका तामते ताई लगा नाम तो पास्टर PL बेक्सना আছে ताई मिजोराम AWR मिनिस्ट्री लगा डायरेक्टर থাকিছে ताई लगा प्रचार मैं शुनी पाइसे इतो सब्जेक्ट तो प्रभु जीशु ख्रिस्टा लगा क्रूज परा कोन तो आईन कोन तो व्यवस्था खत्म होइसे अप्लाइज होइसे कोन तो हुआ नाई इतो लगा प्रीचिंग থাকিছে
তো মই শুনি একদম আচৰিত লাগিছে, আচৰিত পাইছে। কেলে মানে মই শিকি কিনা অহাটো হ'লে এতিয়াতো 10 কমাণ্ডমেণ্টছটো মানিবলৈ দৰকাৰ নাই। কেলে মানে প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্ট লগা ক্ৰুজ পৰা চবটো মিটাই দিছে। এইটো কলিচিয়ান চেপ্টাৰ 2 ভাৰ্চ 14 পৰা 17 পঢ়িলে তাতে আছে। এতিয়া নিয়ম মানিবলৈ কাম নাই কৈ কিনা শুনি কিনা আহিছিলে। হ'লে বি তাই লগা প্ৰিচিংতে শুনিয়াতো প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্ট লগা ক্ৰুজতে নিয়ম ভাঙা খানটো চেৰিমনিয়েল ল' মজেছ লগা ল' খান আছে। তাতে 10 কমাণ্ডমেণ্টছ থকা নাই। তাত এতিয়া বি 10 কমাণ্ডমেণ্টছ এইটো 10টা আজ্ঞা লগাটো চব মানিব লাগে। তো মানিব পাৰিব কাৰণেহে প্ৰভু যীশুতো আহিছে, এনেকুৱা প্ৰিচিং থাকিছে। এইটো কাৰণে মই একদম মাতা ফজলিং হৈছে। হ'লে বি দুসৰা চাৰ্মন খান বি শুনি কিনা 3 মহিনা নিচিনা একদম কনভিন্স হৈ যাইছে কি এতিয়া বি 10 কমাণ্ডমেণ্টছ ঈশ্বৰ লগাটো কেতিয়া বি খতম নহ'ব। এইটোতো ঈশ্বৰ লগা মৰম লগা নিয়ম এইটোৰ পৰাহে ন্যায় কৰিবলৈ আছে। লাষ্ট দিনতে বি ন্যায় কৰিবলৈ আছে, বিচাৰ কৰিবলৈ আছে। এইটো কাৰণে মই এইটোতো মানিব লাগে। তাতে কমাণ্ডমেণ্ট নম্বৰ 4 স্পেচিয়েলি চাবাত 7 ডে কোৱাটো পৃথিৱী 6 দিন বনাই কিনা 6 দিনতে মানুহকে বনাই কিনা और एक दिन 7 days बनाई किना सब मानु और जिमान ताई लगा सृष्टि इमान बनाइसे तुखान प्रभु ईश्वर लगते महिमा करा लगा तो फेलोशिप करा लगा दिन मैं तो दिन तो अभिषेक करिसे सफा करिसे ब्लेसिंग दिसे कुआ लगा दिन तो है मैं खाने ते ना माना हो जैसे और 10 कमांडमेंट दिया तामते एतु मानने वाले याद करी भी दे याद थकी भी दे कुआ तो है मैं खान बेसी बा ख्रिस्टियन तो एतु याद नहीं हो जैसे इवन प्रचार खान भी एतु बाइबल पढ़ा नकली प्रचार करा मानो नकली तो भविष्यवाणी खान होबो कुआ तो एतु ऐसे बाइबल हिसाब ते प्रोफेसी ना करा खान और प्रचार ना करा खान एतु खान तो ऐसे दे तो नकली प्रचार करा मानो कुआ खान तो एतु कारणे मैं लगा डिसीजन तो मैं चेंज करिसे कि আজি পৰা मैं भी पूरा 10 आज्ञा 10 कमांडमेंट तो माने बोले प्रभु जीशु मैं के मदद करिब। मैं गलती होइसे मैं एतो सबत ना माना तो हले अपनी पास्टर हले भी सदाय हफ्ता जदि अपनी बेविचार पाप तक गिरिगिना जाय থাকিলে अपनी परित्राण ना पाबो। इतो कारणे मैं खान सबत भी 10 कमांडमेंट्स लगा नंबर 4 दे ईश्वर परा माने बोले याद करे बीते कुआ लगा है सभी इतो तो बाइबल ते ईश्वर परा प्रभु जीशु भी कैसे इतो लुक मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 17 18 19 ते इतो ईश्वर परा 10 कमांडमेंट्स दिया प्रोफेट कोन परा करा इतो कथा तो खत्म करे बोले मैं आहा নহয় इतो पूरा करे बोले आहे আছে কৈছে। और कौन है तो मानिब दूसरा मानुक शिखाब ताइहे स्वर्गते डांगर मानु हब एनेकुवान भी কৈ আছে। तो कारणे जदि अपनी भी टीचिंग नापा परा एनेका गलती करि থাকে बोले अपनी के माफ দিব निमित्ते जदि আজি परा तो नकरिब আজি परा तो मैं एतो मानिब कोने डिसीजन लैले माने अपनी के माफ दी किने ताकत दिबले ताइ এতিয়া भी सेंचुरी तो स्वर्ग लगा सबसे महान पवित्र जगह ते खड़ा आसे अपनी के रुकी आसे अपनी भी तो होने के ना डिसीजन लो बोले कोशिश करी भी तो है ठीक डिसीजन लोबो पारे मने मिते ते मखन जीवन पाए आसे। तो कारणे कोन बात होने के ना अपनी खान होने मानु तो मानु ते किले बार बार मंडली तो बदली करे हो कोब पारे हले भी आमी कोआ निसिना प्रेस तो बाइबल कारणे मैं छारी सकिले मिले तखन लगा बपतिस्मा लोआ लगा नियम तो बाइबल परा प्रभु जीशु ख्रिस्ट परा करा और डिसाइपल खन करा सिखाई दिया करा लगा नियम নহয় तो रोम परा शुरू हुआ लगा ये तो रोम सरकार और रोम लगा कैथोलिक खान मिली किना
এইটো বাহাৰ যাব মন নাযাব পৰা গীৰ্জা ভিতৰতে বাচ্চা টাইমতে কৰা লগা শুৰু লগা আছে এইটো কাৰণে ৰমটো আপুনি খান জানে শুৰু পৰা এইটো পইলা বেবুলন থাকিছে দানিয়েল খান কেবি এইটো লায়ন লগা কেফতে হালা সদৰক মেশক আবেদনখনকে জুইতে ফেলাই দিয়া আৰু এনেকা দুখ ঈশ্বৰ মানুহখনকে দুখ দিয়া লগা এইটো থাকিছে আৰু পিছতে খ্ৰীষ্টান হোৱা পিছতে বি প্ৰভু যীশুকে বি এইটো ৰাজা হেৰদাসটো মৰাব বিচাৰিছে এইটো নাপা পৰা 2 সাল পৰা কমতি উমৰ যিমান বাচ্চা আছে ছোকৰা মানুহ ল'ৰা মানুহ সবকে মৰাই দিছে যীশুকে মৰাবলৈ কোচিছ কৰিছে এইটো কাৰণে এইটো ৰম চৰকাৰটো খ্ৰীষ্টান মানুহখনকে দুখ দি কিনে অহা চৰকাৰ আছে ৰম নহয় শৈতান পৰা তেখেতলা ৰাজাখন লগা মতে কথা কৰোনা এনেকা দেশ আছে এইটো তাতে পৰা 10 কমাণ্ডমেণ্টছ বি চেঞ্জ হৈছে মূৰ্তি পূজা নকৰিবি কোৱা লগাবি চেঞ্জ কৰিছে আৰু সাবাত মানাবি কোৱা লগাবি তাইখন দ্য ডে অফ দ্য লৰ্ড কৰোনা লিখিছে এইটো কেথলিকখন লগা 10 কমাণ্ডমেণ্ট পঢ়িলে আপুনি জানি যাব এইটো খানটো হ'লে শৈতান পৰাহে কনষ্টেণ্টাইন ৰাজা থকা চামতে 321 পৰা 332 তাক এইটো ভিতৰতে বেছি চেঞ্জ হৈছে আৰু দ্য ডে অফ দ্য লৰ্ড কোৱাটো এইটো AD 364 দে এইটো বিশ্বপ সেলভিষ্টাৰ পৰা কোৱা লগা আছে তো দ্য ডে অফ দ্য লৰ্ড কোৱাটো হ'লে মই এখন বাইবেলতে দেখিলে মানে ৰেভেলেশ্যন চেপ্টাৰ 1 ভাৰ্চ 10 কোৱা লগা আৰু ইজায়া 53 লগা 13 দে আৰু মাৰ্ক চেপ্টাৰ 2 লগা 27 দে প্ৰভু যীশু পৰা কয় তোমাক সব হ'লে মই লগা দিন দ্য ডে অফ দ্য লৰ্ড কোৱাটো সাবাতটো আছে সানডেটো নহয় এইটো কাৰণে এইটো চব চেঞ্জ কেনেকুৱা হ'ব ঈশ্বৰ পৰা পইলা পৰা প্ৰফেট দানিয়েলকে তাই কৈ দি কিনে আছে দানিয়েল চেপ্টাৰ 7 ভাৰ্চ 25 তে দেখিলে পাব এনেকা নিয়ম বদলি কৰা মানুহ বি আহিব কৈছে আৰু এপষ্টল পল পৰা বি এক চেপ্টাৰতে কৈছে 20 তে কি মই যা পিছতে এনেকা মানুহখন বি হ'ব গলতি শিক্ষা দিব এইটো মন্দিৰ লগা বেছি মানুহখনকে বি তাইখন গলতি শিক্ষাতে লগাব কৈছে আৰু প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ পৰা বি লাষ্ট দিনতে মই এখন বেছি হুঁচিয়াৰ হ'বলৈ লগা তাই ৱাৰ্ণিং কৰাটো হ'লে নকলি প্ৰফেট খান এইটো নকলি টিচিং খান পৰা বাচি বিদে হুঁচিয়াৰ হ'বিদে কোৱা লগা আছে এইটো কাৰণে মই লগা মৰমৰ ভাই ভনী খান এইটো বেছিভাগ আপুনি এতিয়া গলতি কৰা এইটো সাবাত মানি কিনা সানডে মানে থকাটো আপুনি লগা গলতি নহয় আপুনি লগা পাষ্টৰ লগা বি গলতি নহয় এইটো পইলা পৰা ৰম পৰা মই খান লগা আমা বাবা ফৰ ফাদাৰ খান জিন্দা নাথাকা আগে পৰা বদলি হৈ কিনা অহা লগা আছে এইটো কাৰণে প্ৰভু যীশুটো কৈছে ৰেভেলেশ্যনতে এনেকা গলতি শিক্ষাতে টিচিংতে ফাঁচা খান এইটো বেবুলন আছে তো কনফিউজন টিচিংটো ডেট বাইবেলটো কোৱা নাই হ'লে বি আপুনি মানে আছে এইটো বাপ্তিস্মা বি ইমাৰ্জন আছে বাপ্তিস্মাটো ডুবাই কিনে ল'ব লাগে হ'লে বি মাথাতে পানী লগাই দিয়ে তো বিব্লিকেল নহয় বাইবেলতে নহয় কিন্তু মই এখন নামানিব লাগে এইটো নিচিনা সানডেটো ফাৰ্ষ্ট ডে অফ দ্য উইক সপ্তাহ লগা পইলা দিন আছে এইটো সাবাত কেনেকুৱা হ'ব লাগে সাবাতটো 7 ডে আছে যদি এইটো ফাৰ্ষ্ট ডে অফ দ্য উইক সানডে থাকিলে তো ফাৰ্ষ্ট ডে গ'লে তো নাম্বাৰ 1 আছে 2 3 4 5 6 7 তো ঠিক স্যাটাৰডেতে 7 ডে তো আহে এইটো কাৰণে মানুহ কইলে বি না কইলে বি বাইবেলতে কৈ আছে এইটো মানিলেহে ঈশ্বৰটো কৈছে ঠিক আছে মই লগা ভাল সাৰ্ভেণ্ট মই লগা কথা মানিছে মই লগা বাবা লগা ইচ্ছা কৰিছে আহিবি স্বৰ্গতে বি এনে ক'বলৈ আছে আদাৰৱাইজ প্ৰভু প্ৰভু কোৱা মানুহ চব মানুহ স্বৰ্গ ৰাজ্যত নাপহুচিব মই লগা বাবা লগা ইচ্ছা কাম মানিয়াখনহে স্বৰ্গতে যাব কৈছে এইটো কাৰণে আপুনি বি মিনিষ্ট্ৰি কৰি থাকিব পাৰে বেমাৰ মানুহখনকে হিলিং কৰি থাকিব পাৰে বিয়া আত্মাখনকে বি ওলাই থাকিব পাৰে হ'লে বি আপুনি লগা বিশ্বাসটো ঠিক বাইবেলতে কোৱা লিখা হিচাপতে নাই হ'লে তো
अपने लगा फेथ तो सच्चा वाला विश्वास असल वाला ट्रू फेथ को तो নহয় तो कारण ईश्वर है अपने के इतना भी टाइम दी आसे আহিবি मैं खान मिले ना बाइबल स्टडी करीब যদি अपने खान कॉन्टेक्ट कर लो मन जाइले मैं लगा मोबाइल नंबर दो 8787568886 और एक बार कहो 8787568886 আছে আপনি খান কল করিবি টাইম পা টাইম দে বাইবেল লৈ কিনে কল করিবি मैं खान बाइबल स्टडी करीब दिन एक दिन ते पहुंचे আছে प्रभु जीशु পৰা अलग अलग जगह लड़ाई आवाज खान শুনিব কোৱাটো এইটো লিভাৰ পেইন শুरू হোৱা লগা दिन আহিছে এতিয়া আপনি লগা বিশ্বাস তো হলে ঠিক বিবলিক্যাল আছে না নাই চেক কৰিবলে ভাল সময় মেখনকে ঈশ্বৰ পৰা টাইম দি আছে এইটো কাৰণে শুনিয়া মানুহখন সবকে মই প্ৰাৰ্থনা মদত কৰিলে মন আছে কিলে মানে আজি কোৱাখানটো মই ফালে পৰা কৰা কোৱা নহয় বাইবেলতে লিখা আছে কোৱা হিচাপতে কিলে মানে ডিসাইপল খান পি মই খান নিজৰ চকু পৰা কাণ পৰা শুনিয়াটো নাকৈ কিনে থাকিব নোৱাৰিব এইটো এক্স চেপ্টাৰ 4 লগা 20 তে কোৱা নিচিনা আপনি খান লগা আগতে কৈ আছে যদি কোনবা লগা মন বিখাই দিলা কথা কৈ দিলে মাফ দিবি কইলে বি আপনি খানকে ঈশ্বৰ পৰা বি মই পৰা বি মৰম আছে এইটো সঁচা আৰু মৰম কথাটো আপনি খানকে জনাই আছে একবাৰ আপনি খান কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিব দে सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता सृष्टिकर्ता आपको धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए ऐसा जीवन दिया कि आपको गवाही हम दे सका धन्यवाद परमेश्वर जो कुछ थोड़ा बहुत बोला गया है उसके द्वारा बहुत बड़ा आशीर्वाद दे सकते हैं ऐसा परमेश्वर है आप इसलिए प्रभु जो आज वचन के आधार पर एक मसीही होने के लिए जो थोड़ा बहुत ये प्रोग्राम दिया है इस पर प्रभु का महिमा के लिए आशीष देना इस विनती को परमेश्वर पिता आपका चरण में आपका इकलौता पुत्र हमारा उद्धार करता यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं आमीन प्रेज द लॉर्ड बाय बाय